Beto bonso nunu bonso bafeta ntema bafeta chikondo chako tulomba ntema yenu bwane tuyikila malo a kwetu kukasai malo a mono mwena kasai udumwikala wa kula mwakulu wa chiluba tulitusa nkabikola bwa malo dimikala enzaka kwetu kibwa chinyi tulibaso bwane tubanga ndonga mweo ni musambu unulibika la bibi jilana nao musambu wa mwanetu Cecile Tuseku nje mwana bwane tulibaso ku tubanga dulu malu onsu bwane muntu yonsu umvo musambo dimwikala utu samba muchikondo Compagnie Taraja Kabamba Chimanga, député Benamech. Muchilembie yaye baye ngoma mbile sanga iwa muchena munwela bajano sanga iwa muchena munwela bajano Wano kushibula shemu Tanto de eu fosse ter muito no colo, a bem cabamba. Eles em sambu, e depois de ter trabalhar em casco. C'est la deuxième version de la même chanson. Oh,
Ana boss wa mwena kasai eto hapo. Tuliga na imwe. Democracia de Oka. Wakafuna mpata munda wakaya. Alma kumungamba beto. Wamesumana lango filala. Mufika ndamba bakunza. Kila mwadu anyamagaye. Engenheiro Francis Chauta. Stanley Yilunga, SOS. On voit, troisième version. Wamusambo Eudon, troisième version. Yeyao. Ah, Denis Kambay, Fondation Grand Kassai. Trop parler, mais tu vois. Tiadun Chochech. Tiadun Chochech. Tu balais pour Quimba. Ah, tu balais pour Quimba. Mwenele Karabo, je peux te condemner. Kabena Solani. Weka mwinga muzilewo. Weka mwinga muzilewo. Sembe chamaye. Mwinga muzilewo na bongo wotulonga. Mwabana mangwe. Mwinga muzilewo na bongo wotulonga. Achipande. Hey sana iwawe. Hey sana iwawe.
Mema sanza mutombo mwakalonja mpunga ndai wabana milongo mwena mpunga mwena ndaya sanza mutombo wa belebele katangu mkalansengu chiswaka nshimbu ndintende kena mfumu munene wa ditunga dietu ja kwendela ntungu ditunga dietu ja kutemba kubantu ditunga dietu ja munkachi mwa Afrika wa mufika jikoba mbitila Felix Antoine Tshisekedi Chilombo muchu wetu munene njipinga nyina mu nene kasala kadimwane to mwela Felix Chilombo Antoine njindu lejano bwane kwetu kukasai kumbujmai gouvernement wa hatuki tukavu deja bafeta gouvernement wa ku Chikapa wa Kananga wa ku Kabinda ni lelu tapechu wa kumbujmai maweja Jean Maweja Junes tutubikela ni Mao de la Chine gouverneur Moune na odumika la très populaire mu Congo wa tudi gouvernement wenda wa ministère jikumi nika kwenda mwena kabila na shumoto mumbusha bon subena kabila na sha umwa kena momuto gouvernement totalement wa bena idps boalu bwimpa be ndimusanga handi mwana gouvernement memene ewe kiwetu utulima kwela nane kutekemena bwane boalu bwansongo nduma kwenza kamukasai ni
ministère de Trinaï. Le gouvernement provincial est composé de 10 ministères. Les ministères sont Edmikala, Misungula pour le gouverneur Jamawe Jamuteba, Urumikala, Musungula Bantu Bonswaba. Kujana mwana mukaji anu mochana bal kanu humoi ban tutu bena kasaito tutu tuenze malo mushindu tu bankambo betu batushila nawo. Henri Patrick Louis Serge Matete Mpagna a été nommé ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et Coopération interprovinciale. Fortina Chibangu Mouana a été porté à la tête du ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Développement rural, Environnement et Conservation de la Nature. Le docteur Martin Nkunu Katambwa a été nommé ministre de la Santé, Affaires sociales et Action humanitaire. Joachim Kalonji Chibumba, ministre des Travaux publics, Infrastructures, Transport et Communication. Maître Jean-Raphaël Kalala Mwambila, ministre de la Justice, Droits humains, Plan, Budget et Fonction publique. Denis Kalombo Ilunga, ministre de l'Éducation, Jeunesse, Culture et Arts, Information et Presse, Sport et Loisirs. Donc, Denis Kalombo, undi mutele mwabeo, ntatuende wa mulundo wa Madame Wany, mbanto tulumanya nukumbu shumai. Denis Kalombo Ilunga, nye yao ministre wa Éducation, Jeunesse, Culture et Arts. C'est mamungu signalé boane. Je ne sais pas si c'est lui. Kadisi, wawa manyi kwa mba tulumanya ni mbobu, wawa bikile malabu wano manyani. Alors, donc, nous avons Denis, nous avons Albert Mpabantu. Ah, ça c'est la famille Mpabantu. Bukola Boabo. Mpabantu. Bantu, on se fait le Kumbujma, Mbamanyane, famille Mpabantu. Hein, à partir de Mochibu, Yama, Mwabo du Bika. Oui, allô? Ah, oui, toi, Otat. Biki l'après émission. Donc, Albert Mpabantu, moi, noa papa Mpabantu, Bukola Boabu, du ministère de la Finance, Économie, Industrie, Artisanat, Petite et Moyenne Entreprise. Honoré Moubengaï, c'est pas Moubenga, c'est pas moi. Même un tout Jean-Claude Moubenga, c'est pas moi, ne confondez pas. Tout le monde qui est gouverneur Maweja, à partir de Chinsansa, vous préparez une liste de ministre, tout le monde qui est, mais bon, ça c'est autre chose. Honoré Moubengaï, Kankola, Affaires foncières, Urbanisme et Habitat. Boniface Kapena, Mines, Énergie et Hydrocarbures. Madeleine, l'unique femme, Madeleine Miandab, ministre du Genre, Famille et Enfants, Travail et Prévoyance sociale. Donc voilà, gouvernement, gouverneur Jean Maweja, ou d'une 4 secrétaires exécutifs provinciaux. Maître Paulin Chimanga a été nommé secrétaire général du gouvernement. Liévin Kaloubi Kadiesa, Marie-José Bintou Mutobola,
Alexis Kandolo Nkole et Marie Moussoungaï Kaibienda ont été nommés secrétaires exécutifs adjoints. La quasi-totalité des membres du gouvernement sont membres du CAP pour le changement, la coalition du président Félix Tshisekedi. Donc, kakwena mwena kabila na shumoto bakumbujima iwe mwena kabila badibu upula ni musonga weba ni bijoto ni bio badiba ngabile ne kumbujima iwe mwena PPRD udinka ebo anjo umbusha no drapeau ya PPRD umbushibila babionso ya PPRD uye ubiosha uya ukeba mwana kampande duko UDPS ou kebele bintu bia UDPS ou remplacer moi ba bokumbuji ba ibidina religion c'est UDPS kakwena no même ndi mwena o nene MLC même ndi mwena ni palu kabiena ko to kumbuji ma ya bimba benga mbuji ma mwa UDPS donc tout basubane boalo bwenze kana mujimi kala wa UDPS kuchika pas la même chose boalo malo toi kenyibe bantu on mani bwane fief wa UDPS nkasai kulo mami kusankuru malo ikala koko il faut muju mwenze kabikolo ba secrétaire fédéraux ba UDPS ba kusankuru ba kunini ku loja non ku lo mami ku kabinde benza muju mbwane parti miko yonso yi kai kadi kabikoko to. Bon, élection est dilue en 2023. 100% Moukassaï. On a 3 millions d'enrôlés. Bantons 3 millions de belges, c'est que de tout grand. Quand on va se mettre en confusion. Voilà, malo en venant à Kuna Milango Wao. Moi, je tout le pays qui est mon déjeuner. J'ai gouvernement a somba qui va à Kula Malo Afrique. Ani mu sanka bwani gouvernement do hatuki boalu malu afika admi kala mu malu admata le gouvernement umutu leje bwani fatu kala ni gouvernement dibadi tout le monde kutanyila tout le monde kwenza ensemble njumu mona ministère udumi kala auto intéressé gouverneur wa Kasai Central Martin Kabuya uvumuya ko kutangila shitkatende umufika koko mumona ramba bwane bidibi kala bienza lusa bintu bya bonyi bitutumvone byano katende bantu mbamana kuyiba bintu byonso bapanyisha malatan misonso mabwa bintu byonso soka neni lusenga byonso bikoko neni sima byonso ka biena kopito bapa na bionsu dikenga ndibwele bantu basunsuka bantu babwele mu bintu bya katende batanga le bionsu mbia ngamba Tshisekedi ni mudimu wabonyi ngambulo ngamba ne mfumu wa ditunga ujini mudimu wabonyi bwalo bitu twele menji bwane o ba endiemba benza tout ça bionsu ka biena ku kabito gouverneur nkayende mufika sur place Mojila, on va dire, et boalo, surtout pour bangoula zéro. Boalo, je me sens chalabouane. Chez toi, katende, ou du pabouipi ni kanang, ou du coulin ni moujmaï, mais pabouipi ni kanang. Qui boit chini ye. Gouverneur vumu yankayende bwana mona bwana eske midimu idumo kubanga mpinjeo anyi adu mona nkayende ba mwenzela état de lieu amene bwana to ebwalo ibikela makuta bonyi biamo bionso bidukatanga bio bilo kabia ku retrouver biamo biduku kukananga bidu bwana ba biela bibango mudi muto bibi kene ba bango lula basumba biamo bifya bifi ya kulwenza na bi barrage
kachikumba nshilo mfumu nwambile bwane projet wetu afika waye kubanga ku Kasai bikena nzembo ikala koko kaku inzembo to projet okene na importance to waloka to kwenza nzubu ya bwene ya idilelo yo kuchinsansa benza mustili wane climatiser ikala munzubu me kaku inzembo mukarte to twetu ku Kasai to twenza nzubu ya bwene ya kumputo idilombo bwane na chaque climatiser kai koko to munda mwanzo mwekala quand même mushino muntu kusomba ku vivre mais bilibi kenyele bwana nzembwa ikala ku bwa chini parce que toilette yons idi munda mwanzo ni bwa toilette ayu ku fonctionner bilibi kenyele mai ikala koko ni bwa mai ku ikala koko bilibi kenyele ku ikala izini wa mai uduko ka mai utumina bantu ni bwa izina kukala koko bibi kenla izina ikala nzembo bwa nzembo kukala ku bibi kenla shitka tendikala koko chama nous comprendre malot kako inzembo c'est-à-dire bibi kenla tu ibaka nzubu ya bwene ya ibaka nzubu toilet pambel mvululo kasumbu ko munzubu uyetoni mu toilet wa antambekeche ba we ku mai pambel parce mai ka kala munzubu to nous quand on tu te passoire webao wa échantillon wa kwa embellir nous avons pas 4 chambres t'as deux salons une toilette munzubu mais mon toilette en comme imaito uka mujinda museter hakuye kumujum uka mai hambel ujinyana net nene mujape musba kumona hambel bade bafita munjila mona chance cheba mulu mujujiko ojinyano na bientôt ya kuchinsansa bya bunyama bya bantu basenji bantu bashajilali tutata mo bienza ko tuto tuba subwane munkamba city ikala vraiment cité moderne kibo achintu ndi jinga ndani nzembwa ibwele kwetu mfumo adi tongo tudo endo endes wai nene mo misoko mifita bonyi mukongo Afrika ikwetu ndima yebwana malo wonso ni kala mimpa tutulo bana betu bonso bwana programme ou Afrika odumikala très simple tudini rang ne conférence campagne kune mu septembre mu kes vraiment format réduit mu fin octobre début novembre de trucar une conférence mon ku chinsans uju rassembler bana bonso mona Kasai badimo FCC badimo cash badimo lamuka badimo société civile badibonso mu ma business bantu bonso abone tukala nabo mu période ao donc fin octobre début novembre conférence soit 2 jours au Grand Hôtel ou bien au Hôtel du Fleuve ça dépendra moi bo ikala disponible là qui ou te kala bo le ba so ban bantu bo spikala koko tuenza conférence we o je connais ba député ba sénateur bantu bon élite wetu wa Kasai beaucoup ba leje wana tu ba lo beaucoup no lomba ni projet ni yofika tout bon struki ba kwetu ou du député ou du sénateur ou vous ministre ou du ministre honoraire ou vous ngani ou du mon business ou du professeur à université ou du pasteur ba pasteur Mukuna ba pasteur Kalombo ba Mutombo ba pasteur bon sur tu na beaucoup chinsans ba de Katanga ba de Mbujimai ba de Zambie ko Afrique du Sud ba docteur ba avocat non bon so bena Kasai tu fait un coup chinsans tu 2 jours ou une conférence après la conférence au JIC le 3e jour tout bon ce monde de bataille la ko Kasai beaucoup kumona moi ba wikala situé to mabuto ibaka nzubu idi banga bwana à partir de nzubu ayo tende tu kangula cité wetu ville wetu ikala munene munkamba city
qui est obligé de faire le bout de mon kamba, nene lac-to. Tu as nager à 30, 40, 50 km du lac, mais tu as le périmètre, il y a secteur où mon kamba. Bon, nous avons bantu baba kuyiba fuila kana miaba mbamba nous devons benga moi bantu ne bebe sumba ma miaba tu vas to kana nous comprendre to tu bon lombo bon le mufik o lo ko le mufik no no ayi kusumba mpang kato tu yene no logique moto nous ibaka nzuye no mpang ni basumba kadi to le méthode moderne ou du permettre boane bintu bien zeka mumushindwane bana balo kunyuma kwetu bamona bwane betu batatu bakenza bwalo bakibaka nene kasai ne tudini bantu 100 bakumpala bafuta $50 wao bantu ni babwele mu histoire wa ville wa Munkamba bwalo mena ma avenue ama nene bibliothèque mena ma parc mena ma stade mena ma bisalu mena nene ama rond-point mena ma école à ma université, à ma hôpital, bien sûr, ni quelle mène à Bantoabo. Et plus la ville s'agrandit, nous avons après 100 personnes, nous avons après 150, 200, tout boani, bantu bons, bitabuja projet, bikala immortalisé. Bantu bon sont immortalisés. Tout le monde, moi, je suis en train de j'ai enregistré mon site web www.nsapu.com. Il y a un site à mon nom, ma fenêtre, il y a un enregistrement. J'ai enregistré moi, ne tant la couleur pour dire moi de jaune, de votre faire un don. To akumunu mwabao ukamula uwela information sur baso wadwela ufuta $50 webu kala membre eto ambi bwane muntu yonso dimusu kala membre ibikena kufuta $600 bwa inane weba makutao $600 udu fila bwa inane ala tu permettre bote to ku financer projet wetu bolo to ba kwanta makuta ku bank financement ni kala ni ma intérêt ni intérêt idi lokwenza bwana nzubu yetu ni banda mushinga kati tunka yetu to ba financer bwalo mushinga wa nzubu ni kala mushinga normal bwalo ko tone besoin wa kwenza ma bénéfice to ba subwane tout développer kwetu qui approche tout yenenda nyeya mwamba 1000 personnes moi ne trempe 1000 c'est peu il faut qu'on puisse avoir 10 000 personnes au moins pour un débit. Avec 10 000 personnes, mon Dieu, on fait 600, $6 millions, et tout le monde a projet facilement. $600, ban tout le monde se badinaï. On fait $600 web. Déjà, on dit, compter parmi ban tout badini, le pamu, mpamu tout filaya inamo. Ni mon Dieu, on se fait mikande, le pamu luenda, on doit filer $1,250. On doit filer $1,250 et le pamu lueba, le dit garanti, on doit faire ça. Kudi bena secteur wa Munkamba adiba yokwele ma borne kudi urbanisme et habitat kudi titre foncier donc tout au niveau provincial beaucoup établir neni certificat d'enregistrement web ibikena $1,250 moi net campagne au Canada on donne non toi bila no compte ku Kinshasa tout manu 1850 même pour l'instant en Jinjila il y a tout travailler au long le malo onso kai kadika bilo mfumu film ko takadi kima fika bisto to bas tout long le malo ay kala vraiment bien on utum ko tebe mu compte uto afile mo be utum mo ko ta fika batenza nene ko chaque accusé de réception to confirmer ku kasai processus banga déjà wa mikanda yeba ya le pound donc voilà bien se bien bien kuna mbila mbiane ku nene ku Munkamba jila wa machine lumikala wibakibwa entre mbujima ni kananga ukichila pa Munkamba ko ce qui veut dire que moi ba unikala moi ba munena mfumo adi tunga ni famille wende mujima
résidence ya buyonso ni kala ko kwako de ma entreprise ya ba chinois de mikala yenza mu mo déjà ni bol bo lak bo nene shit katende pour kala tu préoccuper bikolo bo tu binji le bon mfumo ali tunga afila ordre bo malo midi mu yonso ibanga gouverneur wetu matin kabuyo kumuyo koko timu musana bon sonto to shikile mabeo mon téléphone donc nanu shi numvo koko kasala kadi mwaneto wela Tshisekedi mwana teleja ibonso Shamuni teleja ibimbi sang munene wakwetu wakabwetu kasui pang wamananga nanga wakunanga mana kwenda Tshisekedi Tshilombo wachabanze ni ntombo luboya ntendekena mpuka chintu ntamuleji wabakalenga balelele mutoka balele nseki mwabi wa mwakalombo wakubibala kulamba-lamba muluma kwanga byaji mukaji musomba umusonswela nkunyi Tshisekedi wansulu wa ntombolo wa mupompa mukwa ntombolo wa kahutu nyanakasa wachama yanga la mukwa chinyina hambwebwe nyananga shamba wa mumpata wa mumponda nkashamba ujaje nyamanenda nyanaka nungu wa mfwadi wa kunzoli yelele nyanantumbulu benji utwatwanga na miyanga chimutela mulumba wa pene chilanda wa balengele bakushinta diminu kasui mpohola nkalenda wa mtu wa mai wa kasonga akatenda mpuka chintu ntamuleji wa bakalenga balelele mutoka balele nseki mwabi mbikila Tshilombo wachabanza ni ntombolo boy Tshisekedi Tshilombo kuyako kwenu kwa mupompa wakanda kwenu kwa mupompa kundunga kwenu kuti bakaji bachimbisha baba yabo ni bakusele wakachimbisha weba Tshisekedi Tshilombo wakujishe baja munkamba jidika jinanyi bisosa tuyako kwenu kwelela mbukila chondo keji chinena ekusamuna chikesi kwenu kumunkamba kutwata penu bilonba tuyako kwenu kufuba lubelanga na byondo lebi kikukati kushankita kubisosa wabena muhamba Felix Tshilombo wa Tshisekedi chamatamba Tshisekedi chamatamba Tshisekedi chamatamba Tshisekedi wa mulumba chepelepele chepele nkasu chepele miel chepele mafuma chepele ntenda Tshilombo wa kanyinga ni chika wambia Tshilombo wa chabanze ni ntombo luboya kwenu kwa mupompa wakanda kwa mupompa kundunga kwenu kutubu kutujituita mpasukulumu Felix Tshilombo wa Tshisekedi wa mulumba ukajaja makubwa jaja twana twa miso wajimpela buntu kwa kukulomba kujibungwata mwanda benda wa Martha Kasaluambia twabikije mwa Tshilombo Martha Kasaluambia mwabana mwene Tshilunga wa kumakumbi akujibukila munya Tshisekedi wa mwachika wa mulumba kalemba tuyako kwetu twamanyi kwenda kumpenga kwetu kujitunga ja kwenda mazemu tuyako kwetu kwa mupompa kundunga kwa mupompa wakanda kwetu kikutikanyinda kasanyila muchachacha lukusa lusanyila muchinchangu kanyinda kasanyila muchachacha lukusa lusanyila mukamwanga mutu wa mai musanyila muchinchangu kwenu kujisha baja munkamba jidika jinanyi bisosa natu bale bena ngai tuanji kubikila mukwa kanjinga nyoko wakaboyi nyoko kanjila kusuma wakutubwila mukana kaja wakuntomba mbuyamba wakumulenda jibo kujya kwela nkadu muina mwaji tuyako kwetu twamanyi kwenda kumpenga Tshisekedi wachabanze ni ntombo luboya twafiki mwina kazaji wakwa mwamba mujimba mwimba mwamba mwimba ngoma wa mujimba wamanyi bena kazaji kimuji mukoka nimbala bala kahongo ngoma wa mukoka wamanyi bena kazaji kikwa kabo msamba wa musanga mkona munda ni chimpaka tambo wa bishi fachi mwenu muka hinzi wa munda munya mtanda mutuka ni mukila mukela mwena kazaji shala kubyakana
President kwata koko kujibo kutwanji kwenda kumpenga twanji kwenda mazengo twafike mupena ngai twafike mwena mpuka mwena mulanga mwena ngoji wa chipero kabuye chimbele muchabidi wa bikolo wakunyina maboko kwa matungu kwa sakane bikolo nyanaka la dini manyano kahanyi palu mwena mbiye wabanza wakalota mwena mubikai wa mwitu tuyako kwetu twamanyi kwenda kumpenga chilombo wachabanze ni tombo luboya chilombo wakayinda ni chika wambia chisekele chilombo wa Marte kasalu wambia mwene chilunga wakumakumbia kujikuikila munya na tuikisha mubena ngai twanji kuikisha mwamukwanga wakaseka mwina mwamba wabanza chilombo ni chikwenda wansanga wakumukaba wampumbo kazaji mwena kansele mwena jihumba mwena kansele wamuji mulombo mwimba kanana mwimba le mulomba wabikulukana na twabweti mukwanga wabene chilanda mwampofu waka munyuzi kumunda munya anuphila kufuku waka mana bijaja ni mwabulungu wa muntolo wa munyacha wabati pachimba ni mudili kumfundu mukwanga wakaseka mwina mwamba shala kubyaka nuswandeka wa chibuyi fachi twanje kubwela mwawajishi wambu yaka manga wakusomba mbujika sombi muntu abenda nkukemba jiyoyi na tuikisha mwamukwambu yuwalonji lukola waje nyoka waje biula lelu waje jimemba jakala mihamoi na tuikisha mwachimungu wabaka lonji kabiti kasami chimungu anujinu jamungu likiji musama sama kimwamuloji waji kama mbomo ile bibingu president lekele twanje kwenda mazeu president wetu wabalengele bakutemba kubantu Chisekeji chilombo wabalengele bakushinta jiminu mulu nyama muhika mukoko kulwendu twafike mubena ngai lekela banji kukutendekeni kujinsanza mutombo wangoye mwene musampa wakubitanda kwa ilunga mbaya bitanda bijibyela kuzembo kulu mulumba wa mukatembo mwati mulumba wa mukaboka mukatikele mulumba moyi twafike mwakibala mukwansumpi wakuchibanda wakumikune yajijekela hanshi wakumikune yajituchila nsenji yajituchila nkwaji yajituchila ntuba kikudikamkelenga ni kalundu kikudisampu bya chikunda chilambila kumbelu chakabwela kumfundu mukwansumpi anshala kubyakana wa mumpelayo makula kabobo ula kebo wakadikenketa nawo president lekele twanje kwenda mazemu mwakasayi wabalengele bakushinta dimini twabweji mwachitolo wambaya chitolo wakuvongandu mkose muntu chanza uya ekudingijela musonga kuna kwanga kubinga tetu kubwela mukwanda ba wamunyevu wamunkelinda kasunsule bene byanza mwina nkamba mwina maseko wapena mbuya mwina ntongo mwina kayombo wakwapele debele wakuchilenda wakunyingu watibengele wakusamba wakunsulu wabakajilika hindu wakunti ntanki jakombela waja wakunti takaboya matu wakumakola kibanga chila muntu bakajika mujima bufuku bujaki muntu kununka kwa kajika nkoloni kabongole bisuku kwa luvu lukona munda mujilanga wa mujika kwa wakumwavi wakubitumba bya bukase wachibangu wabati masengela ibakona bakwateni bon c'est trop long merci beaucoup d'avoir suivi une partie bakajana bakina jitu kwa hamwaba ya kujituka makaya mayumbi